I'm already live on YouTube, but I'm waiting like 8 minutes, so just stand by for a second. Buenas noches, ya estoy live en YouTube, pero vamos a esperar por lo menos 5 minutos antes de empezar. Muy buenas noches, good night to all. Gonna give it like 5 minutes before we start. Hope you guys are doing okay. I'm already live on YouTube, so stand by. Buenas noches, good night to all. This is retired Command Sergeant Major Edson Teno. Thank you again for another live on from Edson Consulting at EdsonConsultation.com. Muy buenas noches, de verdad le doy las gracias por sintonizar con nosotros. Empecé un poquito más temprano porque ya estaba live on YouTube, pero por aquí vamos. Esta noche voy a hacer algo un poquito diferente. Tonight I'm going to do something a little bit different. I'm going to be translating as I go because, as you know, I was doing the live half an hour in English and then translate to Spanish, but I'm going to try to do them both so we see how it goes, and then we go from there. I want to make sure I keep the audience engaged, so voy a tratar de mantener la audiencia atenta, so voy a tratar de traducir mientras estoy dando el live. Muy buenas noches, nuevamente le doy gracias por sintonizar con nosotros. Aquí le habla el sargento mayor retirado de comando Edson Teno, Edson Consulting, y me pueden buscar en la página edsonconsultation.com. Ahí me pueden enviar un mensaje privado. También tenemos la página de Facebook, también me pueden enviar un mensaje privado ahí. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Tonight we're going to have an interesting topic. We're going to talk about Social Security benefits. So it's important for us to understand how we can use the benefits that we have from Social Security. And we're going to talk about in general, and then we're going to break it down so we can know what kind of benefits we can apply for and how to apply for those benefits. So vamos a hablar de seguro social esta noche y vamos a hablar de unos tópicos en general, entonces vamos a también hablar de unos tópicos en específico para ver cómo podemos aplicar para estos beneficios. Tengo aquí a Pedro Vélez. Oh, thank you, brother, for tuning in. A Cabán, Papa, hace tiempo que no te veía, pero estés bien, mi hermano. ¿Dónde has estado? ¿Está cogiendo frío todavía por allá? Yo creo que ya empezó ya el calor para allá donde tú estás. Siempre que empiezo, quiero promocionar la página de mi esposa. Ella tiene su página en 7heavenboutique.com. Ahí pueden las damas que les gustan productos ahí buscar sus productos y verse bonitas. La pueden encontrar a 7heavenboutique.com. También tiene su página de Facebook. For those ladies out there that like to look pretty, you can find my wife at 7heavenboutique.com. She also has her Facebook page. If you want to look pretty, for those ladies out there, find her out there. I always say that this is not sponsored by any government entity or the military. This is myself, this is a business, this is a consulting business, and I am not representing the government by any means. This is based on my experience. I retired with 25 years of service. I retired as a command sergeant major, and what I want to do, I want to help veterans out there. I want to help people to fight for their benefits. So, siempre que empiezo los lives, digo que yo no estoy representando al gobierno, ninguna entidad del gobierno, ni el ejército. Solamente esto es un negocio de consultoría
para ayudar a veteranos y a personas en cómo luchar por sus beneficios. Es bien importante que entendamos eso. ¿Qué he estado haciendo en esta semana, estas últimas semanas? He estado notarizando documentos. What I've been doing the last couple of weeks, I've been notarizing documents, and I'm also helping veterans. I'm still getting claims. I'm still doing consultation, and that's what I'm doing. I mean, I'm doing VA claims, I'm doing resumes and special federal resumes, also doing notary publics, like I said, forecasting your pay when you're going to retire. That's what we're going to talk about tonight, a little bit about Social Security, so you can see how you can actually manage your benefit and offset with the other benefits that you're going to get from your employment. So, esta noche vamos a hablar un poquito del Seguro Social y cómo estos beneficios te ayudan a aumentar, obviamente, el ingreso que vas a tener cuando te retires. Estaba hablando, y quiero poner esto para que entiendan que estaba buscando información y para que entiendan de qué se basa la consultoría. So I want to make sure that everybody understand what am I basing the consultation and how does it work and how I started to actually to doing this business. I started like 8 months ago. Empecé como en 8 meses atrás. Voy a hablar un poquito de cómo empezó el negocio y cómo funciona si acaso usted quiere consultoría. So I am not charging for the consultation, for the first consultation. I am not charging for the first consultation. I want to make that clear. Yo no estoy cobrando por la consultoría, la primera consultoría. I was doing some research and there's people out there that are charging $75 just for half an hour of consultation. And I was looking everywhere to see, because what I want to make sure that people understand the benefit that I'm giving to the people to have that first consultation, so I can show you that what I'm doing for you is gonna work and you can see how does it work. And then from there, if you hire my services, then of course I will charge you for the services. But I only charge for VA claims if I win the case or if you actually get to win the claim. So quiero que sea bien importante que la gente entienda que cuando yo estoy haciendo discapacidad o cuando vamos a hacer a someter discapacidad de veteranos, que yo no estoy cobrando por la consultoría la primera, que si obviamente que si vas a buscar mis servicios, tenemos una consultoría, nos sentamos, lo podemos hacer por teléfono o lo podemos hacer una cita y nos podemos encontrar si vives aquí en el área central de Florida. Entonces sí, obviamente si buscas mis servicios, entonces mi pana aquí está diciendo que está lloviendo para acá, también para acá mi hermano, está lloviendo mucho. My friend over here is talking about that it's raining over there, it's also raining over here too. So es bien importante que la primera consultoría yo no cobro, es si obviamente si tú vas a usar mis servicios, entonces de ahí en adelante entonces cobro. ¿Qué estoy cobrando? Bueno, yo estoy cobrando 15% de la reclamación si la ganamos, obviamente. Los abogados están cobrando 20 a 30%. So for those out there, I'm only charging 50% of the claim if we win the claim, and those out there are charging 20 to 30%. So that's pretty fair. And again, if the case extends for a period of time, of course, I have to charge other money because you're talking about documentation we have to send to VA through the mail, documentation to recollect from VA, medical records and all that. But I wanted to make sure that people understand that there's people out there charging a lot of money for consultation, and the first consultation is completely free. There's people charging $75 just for half an hour. So I want to make sure that this is something that I have 25 years in the military, I've done it myself, I use the system, I know how it works, and trust me, I know how it works. So quiero que de verdad entiendan que sé cómo funciona el sistema, tuve 25 años en servicio y sé cómo buscar que puedas ganar tus reclamaciones de discapacidad. So I want to make sure that out there that I'm not charging for that first consultation, I'm only charging if you move forward to actually to hire my services. I want to make sure that that is clear out there, because I'm not competing, I'm not hustling for money. I want to make sure that this is correct. Listen, in 4.5 years, I'm going to completely retire and I'm done. I mean, I'm doing this to help people. So quiero que entiendan que yo no estoy luchando aquí por dinero, yo no estoy compitiendo con otras personas, solamente lo estoy haciendo por ayudar a veteranos, por ayudar a personas allá afuera. So hablé básicamente de cómo estaba haciendo los claims. I talked about how am I doing the claims, the same with any consultation. You sit down with me, we talked about what kind of consultation you want a resume, and you want to consult about your retirement, including
how much you're gonna get from your retirement, from your job, Social Security, how we can combine it all. In that first consultation, I'm not gonna charge you unless you hire my services. So quiero que entiendan eso, que esto es para toda consultoría. Esa primera cita obviamente es completamente gratis. Entonces si tú vas a pedir de mis servicios, entonces ahí es que entonces te empiezo a obviamente a cobrar. And that's pretty clear, because I want to make sure that people understand what I'm doing, the reason I'm doing it, and it's to help people. Okay, so we're going to go right into it. We're going to talk about Social Security benefits tonight. Vamos a hablar de beneficios de seguro social. He estado haciendo mucho research en este tópico. I've been doing a lot of research on this topic, and we're going to talk about some questions first, and then after that the PowerPoint will answer some of those questions. Vamos a ir a algunas preguntas que las transparencias van a contestar algunas de esas preguntas. Okay, if anybody has any questions, I know I have some people here. Mejor me la juego en ACAP. Así mismo es. Oh, of course I offer military discount. Come on, brother. Of course you know the deal. I mean, military, I'm doing actually for the claim, I'm doing 10%, because I'm beginning the business. So para militares obviamente estoy cobrando 10% de la primera reclamación de discapacidad, y obviamente normalmente a las otras personas 15%. So I want to make sure that is clear out there. So I think that answered your question, right? So we're going to talk about Social Security benefits tonight. What is Social Security? Let's start there. What is Social Security? ¿Qué es el Seguro Social? ¿Sabe qué es el programa de Seguro Social? ¿Cómo empezó el programa? Para que entonces nosotros entendamos que por qué el Seguro Social es tan importante, que mucha gente no sabe, y cómo suplementar o cómo el Seguro Social suplementa a tu retiro. So we have to make sure that we're clear how the Social Security, what is it, when was established, the reason it was established, and how the Social Security supplement your retirement. Okay, so what is Social Security? So it's part of a retirement plan that it was designed to work for every American worker, and it provides replacement income for qualified retirees and their families. So tenemos que entender que este programa del Seguro Social fue hecho y establecido para ayudar a las familias en específico, y para darle un nuevo tipo de dinero y para ayudarlos en el retiro. Entonces cuando vemos aquí en esta transparencia que puse aquí, esto empezó en el 1930. When we take over here about in the PowerPoint here, the program was established in 1930, and it was during the Great Depression. So este programa empezó durante la Gran Depresión, y era básicamente porque muchos ciudadanos estaban pasando por una crisis, y era para darle un estímulo a la economía y obviamente ayudar a las familias. So we have to understand that the creation of Social Security was in 1930, and it was during the Great Depression, and it was established to help the people during this economic crisis. Okay, on 1935, also it was an act, and it was revoked by President Roosevelt, and that was on August 14, 1935. And this is how it was established. But what does it do for us? I mean, ¿qué hace el Seguro Social para nosotros? I'm going to go over questions here that you might ask during this live, and you might say, okay, so what does it do for me? How do I qualify? Some terms. Vamos a ver, ¿cómo cualifico? ¿Qué significa para mí? Y es bien importante que entendamos que el Seguro Social, y vamos a ir a la transparencia para que vea que algunas de estas preguntas van a ser contestadas, pues tú cualificas, y para cualificar tienes que haber trabajado 10 años. For you to qualify for Social Security, you have to be worked 10 years. And we're going to go into the PowerPoint so you can understand the breakdown. This is some of the questions that we're going to answer during the PowerPoint. Estas son algunas preguntas que vamos a contestar, o que las transparencias van a contestar, mientras vamos en esta pequeña clase del Seguro Social. Términos. Bueno, cualificas a la edad de 62, ¿verdad? Puedes empezar a coger el Seguro Social, o a la edad 67, que se le llama your full retirement age, que se llama cuando cualificas completamente para el Seguro Social. So you can start doing at 62 or at 67 when you get your full retirement benefits. Those some terms that you have to understand. You can also get it for disability, and we'll talk about that here in a second. Y también lo puedes coger por discapacidad. Okay? Es bien importante que entendamos esto.
Algunas preguntas que vamos a contestar, la misma transparencia va a contestar es, ¿cómo cualifico? Some of the questions that the PowerPoint will answer once we go to the PowerPoint. How do I qualify? When I start drawing my Social Security, ¿cuándo puedo empezar a coger mi seguro social? Should I apply for Social Security Disability? ¿Puedo aplicar por discapacidad de seguro social? ¿O cuándo lo puedo hacer? ¿Cuántos puntos necesito? ¿Cuánto trabajo tengo que haber hecho en años para cualificar? Can I apply for Social Security while receiving VA compensation? This is a really important one for those out there that are receiving VA compensation. Can I apply for Social Security Disability while receiving VA compensation? And the answer is yes, you can. Okay, yes you can. Even if you have 70% or higher, VA will help you to do a claim for disability for your Social Security. It's not guaranteed because the two systems are completely separate, but it will help you to submit that claim. So estamos hablando si puedes cualificar para discapacidad de seguro social si estás recibiendo compensación de veterano y la pregunta, la contestación es sí, yes you can. Para eso estamos dando este pequeño video. How much will I be getting? ¿Cuánto vas a cobrar si lo cobras a los 62, a los 67 o si te vas por discapacidad? That's really important. Algunas de las preguntas que la transparencia va a contestar. ¿Cuáles beneficios tiene mi esposa o familiares o miembros de la familia si yo muero? También vamos a hablar de eso brevemente. ¿Qué sucede? What kind of benefits your wife have or family members? So we'll talk about that here in a second. What happens if I'm still able to work and decide to work while drawing Social Security? ¿Qué sucede que si decido de seguir trabajando mientras estoy cogiendo seguro social por discapacidad o si lo empiezo a coger a los 62? Eso es bien importante porque tenemos que entender que a los 67 cuando cualificas completamente, entonces sí puedes trabajar y no hay ninguna penalización, pero si trabajas antes de los 67 y coges seguro social y trabajas, no puedes hacer hasta cierta cantidad de dinero. So it's really important to understand that when you start doing your Social Security and you meet your full retirement age, which is 67, it will not affect you after 67, and you can make as much money as you want, but before 67, it will affect you. So that's really important for you to understand, and we'll talk about that briefly. I talked about, can I draw VA compensation and Social Security? And I said yes, si puedo coger discapacidad de veterano y también seguro social. Vamos ahora a las transparencias para que vea que muchas de estas preguntas se van a contestar aquí. Entonces vamos a ir brevemente por la transparencia para que vea. How do I qualify for retirement benefits? ¿Cuándo puedo cualificar para beneficios de retiro? Pues básicamente no voy a cubrir todos los puntos, que tienes que haber acumulado 40 créditos y tienes que haber trabajado 10 años de trabajo. Eso se acumula. Voy a ir brevemente ahorita a una página que usted puede verificar. No voy a poner mi información ahí, pero usted lo puede hacer. Si no tiene una cuenta con el Seguro Social, se lo recomiendo que la haga. We're going to talk about here, I'm going to show you a website for the Social Security website, and you can do this stuff so you see how many points you have, if you qualify, and how much money you will making at age 62, age 67, or if you qualify for disability, how much money you will be getting. It's really important for us to understand that stuff, okay? Okay, so again, 40 credit, 10 years of work, and you can start drawing at 62. So 40 créditos, 10 años de trabajo y puedes empezar a recibir tus beneficios a los 62. A los 62 no vas a coger la cantidad máxima la puedes coger a los años 67. You will not get the maximum benefits at 62, you will get those if you wait until 67. If you start drawing at 62, it will be minimized. Si empiezas a cogerle el dinero a los 62, la cantidad no va a ser la misma. Aquí hay un ejemplo de los créditos, obviamente esta transparencia es de 2018, so hay alguna información que no está actualizada. This information from 2018, every year this information changes, okay? I want to make sure everybody's clear on that. And you can find this information on the Social Security webpage, okay? All this information is in there. So this is the credits that you get.
and also you can earn a maximum of 4 credits per year. So te puedes solamente acumular 40 créditos por año. Okay? So age for full Social Security benefits. We talked about this. The ones we qualify, I don't think we have anybody over here that are 1959. I'm talking about age or the date of birth. So I'm thinking we are all after 1960. Yo espero que todos aquí hayan nacido después del 1960. So aquí básicamente full Social Security benefits puedes empezar, dije a los 62, pero completamente a los 67 es cuando puedes colectar completamente tus beneficios y te darían el monto de dinero completo. So full Social Security benefits, if you were born in 1960 or later, after, you can start drawing your full benefits at 67. Remember that you can do it before, but you'll be penalized. Okay. This is some of the survival benefits for your spouse, and that means you're still alive and you were dead. Okay. So you can see here at age 62, full retirement age. You can see here that living benefits for your spouse, 50% at full retirement age, or less if you start prior to full retirement age reduction for each month you take it. Also, it talks here about your divorce, and it also talks here that in order for your wife or spouse to get benefits, you must be married for 10 years. Okay, that's really clear there. So estamos hablando aquí de los beneficios para tu esposa, y habla aquí si obviamente si estás todavía vivo y empezaste a tomar tus beneficios, o si obviamente si fallaste. Entonces está diciendo aquí que es bien importante, que sería 50% on your full retirement age cuando cumpla los 67, pero aquí también dice que para tu esposa, si están divorciados, para obtener beneficios tienen que haber estado casados por 10 años. Eso es bien importante. Y aquí vemos el contraste entre los dos. Si obviamente si fallaste, la diferencia es que 71.5 es mucho más alto. Entonces también dice aquí que si fallaste tienen que haber estado casados por lo menos 10 años. So here we can see the difference that if you die and you're no longer in this earth, the percentage is going to be higher, and also you must be married with your ex-wife or at least 10 years, okay? And that's if you're divorced. This is the benefits for your spouse. Talked about here again about if you're divorced. This is some of the criteria over here. Está hablando de la criteria aquí, que básicamente hablamos que tiene que haber estado casado por 10 años. La persona tiene que por lo menos tener 62. La persona, que en este caso sería el esposo o la esposa, tiene que no estar casado. Y obviamente aquí están todos los puntos, aquí lo puede leer. Y eso solamente es la criteria para que entienda. Here we're talking about the criteria that the spouse have to meet to actually to qualify if they're divorced to get a benefit. Talking about they have to be married at least for 10 years, have to be at least age 62, have to be unmarried, so the person cannot be married, and is not entitled to get or to a higher Social Security benefit on his or her own record. So this is the entire benefit from the spouse that actually passed away. Okay. This is some of the survivor eligibility factors. Estos son algunos de los factores de elegibilidad para las familiares. Para los hijos pueden recibir, y aquí algunas de las criterias, que no pueden estar casados y tiene que ser 18 o menos hasta que estén en escuela superior. También está hablando de niños con discapacidad y también con personas que hayan fallecido, widower, viudas. Okay? We're talking about here benefits and the criteria for child, disabled child, widow and or widower. Okay? And I do have this PowerPoint. Yo tengo esta transparencia. Si ustedes la necesitan, me lo pueden decir, se la pueden enviar, y también voy a ir a una página donde pueden encontrar esta información. Okay? Este es bien importante. This is a really, really important one, and is if you decide to work while still receiving benefits from Social Security. And this is what I'm telling you, that you get penalized. Esta es bien importante porque aquí habla si decides trabajar mientras estás
recibiendo seguro social. Y aquí es que vienen las penalidades. Esto es bien importante para aquellos que todavía trabajan en el gobierno. Yo sé que tengo personas aquí. Vamos a hablar de esto bien importante porque hay algo que se llama el MRA, Mandatory Retirement Age. Nosotros hablamos de esto en un programa. We talked about the Mandatory Retirement Age because this is some kind of retirement system that's for firefighters, law enforcement, and this also affects you. But that I'm going to do another live for that. But I want to make sure that everybody's clear that if you are receiving benefit from Social Security and you decide to work, you're going to be penalized at some point depending on how much money you make. So quiero que estemos claros que si empiezas a recibir seguro social, te van a penalizar. Y aquí la clave es hasta la edad de 67 años. The key here is until the age of 67. After 67, you can have another job, you can make all that money, it's not going to affect you. They start affecting you before 67. This is when it affects you. So for example, if you start doing at 62 and you decide to go back to work, you're going to get penalized. And this is the table here, just to give you an example. Y esta es una tabla aquí para que vean un ejemplo de cómo te puede afectar. Y está hablando aquí under full retirement age, que eso si empiezas a los 62, y está hablando aquí de la cantidad de dinero que puedes hacer. Está diciendo al año, que aquí sería 17,000, y creo que este año cambió, esto es de 2018, ok, entonces aquí te aguantarían $1 de cada $2, y eso es si haces más de esa cantidad, que serían 17,040 al año o 1,420 al mes. And that's really important for us to understand. This is going to affect you until you reach 67. At 67, this 68, going to 68, this goes away. This will not affect you. But it's really important for us to understand this, and this is in black and white in here. The year full retirement age is reached. This is when you reach the full retirement age, and here's the math over here, and this is how much money they will charge you of takeaway. But again, the key here is 67, okay? If you wait until 67 to get your full retirement, you can have another job and it will not affect you, okay? And this is not talking about the MRA for those federal employees, and you know what I'm talking about because I have a lot of those here in the chat. Y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando porque sé que tengo un par de personas en esa categoría. Haré otro live para hablar de eso en específico. Estamos hablando de beneficios de seguro social. No estamos hablando del suplemento Social Security. That's something different. Okay, I'll do another live on that one. So this is taxation. Social Security is taxable. You have to understand that. So estos son los taxes. Aquí básicamente habla de cuánto ingreso harías y cuánto obviamente y cómo pagarías los taxes si los llenas solo, si los llenas con tu esposa o si lo estás llenando jointly but separate, ¿sabes? Con tu esposa pero separado. So nuevamente estamos hablando brevemente, tengo esta información, si la necesitan se la puedo enviar, cada caso es completamente diferente, every case is completely different, and I want to emphasize that that's the reason I'm doing this because I can help you to plan, okay? I can definitely help you to plan for the future. So de la razón que yo hago esto es para ayudar a aquellos si quieren planificar en el futuro. Aquí estamos hablando, you receive government pension based on work not covered by Social Security, Social Security spouse or widower benefits may be reduced. We talked about that, hablamos de eso anteriormente, de cómo te puede afectar a ti o los beneficios de tu esposa. Okay? Disability Social Security. Okay, this is important one. Can I claim disability for Social Security? And that's when I'm going to go to the Social Security website. I'm going to show you, and you have to do it. If you need help to log in to open an account, let me know, because here is where you see how much money you will make at 62 years of age, at 67, versus if you decide to fight your disability for Social Security. Okay? You'll be surprised the difference of the money that you make at 62, 67 versus getting disability pay. Te vas a sorprender cuando veas la diferencia si vas a coger los beneficios a los 62, a los 67, o si
lo coges por discapacidad. En mi ejemplo, yo llevo trabajando con el gobierno ya como 27 años. Si yo decido cogerlo por discapacidad, sería más que lo que cogería a los 62 años. Si espero a los 67, obviamente los beneficios serían más. Pero si lo cojo por discapacidad ahora o cuando me retire de los 4 años y medio que me quedan, pues sería más que a los 62. Y eso es bien importante que usted lo entienda, y esa es la razón que usted tiene que abrir una cuenta. Le voy a decir cómo hacerlo, and I can help you with that to open that account, okay? So, Social Security Disability definition, what is it? I mean, a medical condition or combination of impairments preventing substantial work for at least 12 months. So, ¿qué define? Pues una persona que tuvo un accidente o alguna agravante que no puede trabajar por lo menos 12 meses. Y esto puede ser un sinnúmero de cosas. No estamos hablando aquí del tipo de discapacidad para pelear todo el seguro social. Estamos hablando de cómo cualificar para aplicar por este beneficio. How do you qualify for disability benefits? ¿Cómo usted cualifica para discapacidad del seguro social? 10 años, tiene que haber trabajado por lo menos 10 años. You have to be at least work for 10 years. Aquí habla for workers under age 31 or less, work is required, must have paid Social Security taxes for half the time since age 21. Aquí hay un ejemplo de una persona que tiene edad de 24 y pagó seguro social en los taxes por 1 año y medio. Otro ejemplo aquí, a edad 29, tiene que haber pagado seguro social por lo menos 4 años. So this is the difference examples over here, but the key here, and I know those are tuning right now, you have at least worked 10 years. So you have to do the math if it's worth it for you to wait until 62. Is it worth it for you to wait until 67? Or if you can even fight your Social Security for disability. Those are things that you have to understand and think about. Tienes que empezar eso para ver que de verdad que conviene. Le digo sincero, hay mucha gente, yo sé que muchos de los que sintonizan con mis lives están en buena condición física, todos nos mantenemos, la mayoría somos militares, pero le voy a decir algo, mucha gente no llega a los 62 y los 67. But I tell you, unfortunately, a lot of people don't make it. I don't want to put anybody afraid, but it's the reality. That's the reason we have to take care of ourselves. Because you know how sad it is that you work your entire life for 20, 30 years and you cannot draw at least something for your Social Security. I mean, your family members will get some, but we fought so hard. So that's a decision that you have to make if it's worth it to wait 62, 67, or if you want to fight it for disability, okay? Who can get disability benefits? And I'm talking about this is disability. If you decide to go the disability for Social Security, your child, disabled child and spouse. This is completely different from you waiting to 62 or 67. Esto es completamente diferente como hablamos de esperar a cogerlo por edad. Esto es por discapacidad, okay? Estos son los beneficios. How to open an account, and I'm going to go into the account. I'm pretty much done with the PowerPoint. Básicamente terminé con la transparencia. Voy a ir a la página, voy a ver para que vea usted dónde puede encontrar esta información. I'm going to go into the page so you can see where you can find this information. Again, if you have any questions, I still have like 20 minutes here left. Let me know. I can try to answer. If not, you can send me a private message or you can talk to me. Most of the people that are here right now actually know me and I'll see them often. So let's go here to a website so you can see this is the actual website, okay? This is the Social Security website. Esta es la página de Seguro Social. Bien importante que abran una cuenta. It's really important for you to open an account because here you're going to see and you're going to project how much money you'll be making when you reach your full retirement age or you reach 62 or if you decide to fight your disability for Social Security. So a lot of stuff is pretty self-explanatory. Here you can see a website, you can see and you can go if you want to open an account, for example, for retirement, for disability, if you want to apply for disability, you have information about how to do it. You can apply for disability online. I can help you with that. Sign up. I mean, you can go over here, you want to sign up for an account.
You go here, Social Security account. You can create an account. I'm not gonna go into that. I'm not gonna go into my account either. Okay? I'm just showing you how to do it. Okay? So again, everything you need to know about your Social Security is here. You need to get familiarized with this website so you can see the benefits that you're gonna get. So podemos ver aquí todas las cosas que tú puedes encontrar aquí, documentación. Esto tiene algo bien interesante, y es que aquí usted puede ver, you can see here, apply, manage. I mean, you can see all kind of stuff in here, okay? And I can help you with opening an account over here, okay? I'm just showing you a couple of things in here. Talked about Medicare and SSI. I'm not gonna cover that tonight. That's benefits of medical stuff. I just wanted to cover the Social Security and the benefits and disability. But Medicare also, you qualify in SSI, and that's different from what we're talking about that has to do with the medical benefits. Eso tiene que ver con los beneficios médicos. Pero les digo, tienen que abrir una cuenta. You have to open an account. I wish I can show you mine, but I don't want to project my information there. But it gives you the breakdown of how much money you'll be making since you started working. Ahí te va a enseñar cuánto dinero tú has empezado a hacer, cuánto dinero le has puesto a la cuenta del Seguro Social, because Social Security is not free. You have been putting that money for years. So you can see the projection when you started working until you retire completely, and it's going to give you the breakdown of how much money you will get at 62, at 67, or if you decide to file for disability. So ahí van a ver la proyección de todo el dinero que has hecho desde que empezaste a trabajar hasta que te retiraste o te piensas retirar, porque es completamente proyectado. ¿Cuántos puntos tienes ya? Si cualificas para discapacidad, ¿qué cantidad cogerías para discapacidad si te va ahora mismo? También te da el desglose de todo el dinero que tu familia cogería, incluyendo tu esposa y tus hijos. So les recomiendo que abran una cuenta. I recommend you and I behoove you to open an account with Social Security, okay? It's really important for you to do this. Super important. If you don't know how to do it, if you need any help, please let me know. I can help you with that, and I can project it for you how much money on benefits you will get, combining with your wife, with your spouse. Remember, we talk about those 10 years. If you were married with somebody for 10 years, they do qualify for benefits, okay? And you have any kids with somebody else, that also counts. You have to remember that, okay? And that's on the Social Security website. I want to make sure everybody understand that. Estoy hablando aquí que se recuerden también que si estuviste casado por 10 años con una persona, esa persona tiene derecho también a beneficios, y son beneficios tuyos. Pero como estuviste casado, eso es la ley, entonces ella también tiene derecho a esos beneficios. Eso es hasta aquí ahora. Si no tengo algunas preguntas, espero haya cubierto todo eso. Obviamente un overview de todo. Vamos a seguir hablando. Me interesé mucho nuevamente del Seguro Social porque muchas personas no llegan. Entonces tienen miedo de luchar su discapacidad. Le doy un ejemplo y voy a utilizar este ejemplo. Un familiar cercano tuvo un accidente recientemente, y anteriormente también estuvo bien hospitalizado por un tiempo. No voy a dar detalles, pero cualifica ya para luchar su Seguro Social. Y yo digo, pero ¿por qué matarse trabajando tanto? Si tú puedes luchar tu Seguro Social por discapacidad y cualificas, ¿por qué no? Yo no te estoy diciendo que lo hagas. Si tú puedes esperar hasta la edad de 62 a los 67, esa es tu decisión. If you have to wait until the age of 62 or 67 to start drawing your Social Security, that's your decision. What I'm telling you is, if you have any conditions that deem you to file your Social Security for disability, to think about it. In special, those veterans out there that already have 70% or higher from VA. If you have 70% or higher from VA, this will help you to submit your claim, okay? It's not guaranteed because the criteria they use is different, but will definitely help you out. So esto es bien importante para los veteranos, aquellos que tienen 70% de discapacidad o más alto, porque esto le ayudaría o te ayudaría a luchar tu Seguro Social. So eso es todo por esta noche. De verdad, le doy gracias. Mi pana Cabán, gracias por conectarte. Si no tienes nada que preguntar, de verdad que muchas gracias. Vamos a seguir trayendo contenido
Cuando hago estos programas, pues leo la información y trato de buscar lo más reciente. When I do this live, I try to look all the information that is updated. I want to keep bringing lives. Eventually, I'm going to start inviting people to connect them. I haven't got there yet, and I'm not gonna lie, I'm not making any excuses, but it's because of work. I've been working a lot, and it's hard for me sometimes to plan ahead. So, algunas veces no estoy poniendo excusas que se me hace un poquito difícil de planificar, pero aquí estamos. Llevamos ya como 6 o 7 meses haciendo esto y vamos a seguir haciéndolo. Cuando me salga completamente y me retire, this is what I'm going to be doing. I have something more established to invite people, convert it into a podcast, you know, to help people and to help each other. That's what this is all about. And when I'm done retiring, I'm going to bring some more stuff in here. You're going to be surprised. Again, 25 years of service. By the time I retire, it's going to be 34 years in the government. So you imagine the kind of experience that you gain while working with the government, 4 different agencies. So I'll talk about that later when I retire completely, and I can openly talk about this stuff. So hablaremos de eso, de la experiencia de cuando me retire completamente. 34 años van a ser de servicio al gobierno y de toda la experiencia que he ganado y cómo manejar y maniobrar por los diferentes sistemas del gobierno. Pero eso es todo por esta noche. De verdad que muchas gracias. Le doy muchas gracias de conectarse. A los muchachos ahí, yo sé que tengo aquí unos cuantos que trabajo con ellos. Tengo a Cabán, tengo a Pedrito, estaba por ahí, a mi hermanito Periechi, que ya no me quiere, no me invita para allá arriba, pero we love you, brother. I mean, nos esperemos ver pronto y espero que mantengas a nuestro hermano Mikey allí on check, que cada rato me está llamando y me está molestando. So, muchas gracias, de verdad que les agradezco. Vamos a seguir hacia adelante. Si tienen alguna pregunta en especial, me lo dejan saber. Me pueden conseguir en ethincconsultation.com, me pueden enviar un mensaje privado en Facebook y también mi número de teléfono está en la página website. So, de verdad, muchas gracias. Si quieren hacer cualquier discapacidad o reclamación, por favor, déjenmelo saber. Estoy aquí para ayudarles. Cójanlo suave y que pasen una bonita noche. So, muchas gracias, muchas gracias. Cójanlo suave, cójanlo suave. Nos vemos, muchas gracias. Que la pasen bien.